Itong probinsyahan Eastern Samar ang may ada pinakahataas nga vaccination coverage o pinakadamo nga ihaphan mga kabataan nga nagpabakuna na habugos nga rehiyon 8 didahan una nga semana itong 2026 measles, rubella supplemental immunization ngan vitamin A supplementation campaign. Base inihan accomplishment report han na Provincial Health Office, may ada na 21,217 o 47.72% hiton masobra 44,000 nga target nga kabataan ang nabakunahan na. Samtang ang mga local government units ipapad ang nagtalaan pinakahataas nga vaccination coverage sa bugos nga probinsya ngan rehiyon kundi nasakop na hini in 78.36% iton ira target population. Nasunod naman hini iton bungto hiton Arteche. Dinhi ha probinsya hiton Eastern Samar may ada 44,461 nga mga kabataan na edad unom nga din 59 kabulan iton target nga mabakunahan kontra tiplas. Iginduduso hiton Department of Health nga mabakunahan ni 95% hiton target para makabut iton tinatawag nga herd immunity ngan malikayan iton mga outbreak kana sabi nga sakit. Panawagan nga hiton mga kag-anak nga pabakunahan iton ira mga kabataan para gihapon hiton ira katalwasan ngan maupay nga lawas. Kung napapabayan kasi iton tiplas, pwede ini maging kausahin grabe nga mga sakit ngan posible nga ni mamatay iton pasyente darahiton mga komplikasyon. Nagpapatapod iton departamento nga iton bakuna nga ginagamit inepektibo ngan talwas. Itong 2026 measles, rubella supplemental immunization activity in magpapadayon pa nga dahiton katapusan kini nga bulan hiton Agosto.